Vedam welcomes you to create your best memories. With the Voyager, the paths to shine, it's the Voyager, the ultimate guide, it's the Voyager. हर एक्का সাহারা পরিবারের ব্যান্ডেলের পক্ষ থেকে খাটু শ্যামবাবা নিশান পদযাত্রা শুরু হলো আজ। শনিবার ব্যান্ডেল থেকে শ্যামবাবার নিশান পদযাত্রায় 100 জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। খাটু শ্যামবাবার পুজো হোমযজ্ঞ পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় ব্যান্ডেল থেকে হাওড়া আলমবাজার পর্যন্ত নিশান পদযাত্রা। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবব্রত বিশ্বাস। আজ পদযাত্রা শেষে শ্রীরামপুরের একটি মন্দিরে রাত্রি যাপন করবেন। ওখানে রাতে কীর্তন ভজন হবে। পরের দিন সকালে আবার পদযাত্রা শুরু হবে আলমবাজারের উদ্দেশ্যে। নিশান পদযাত্রা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবব্রত বিশ্বাস জানান, हर एक का सहारा ব্যান্ডেলের পরিবারের সদস্য জানান, हर एक का सहारा परिवार बैंडल इनका दूसरा निशान यात्रा है। ये बाबा की कृपा से आज 28 दिसंबर सुबह 9 बजे हम लोग का यात्रा बैंडल से चलकर आलम बाजार मंदिर की ओर रवाना होगा, जिसमें करीब 100 मेंबर चल रहे हैं, जिसमें बच्चे से लेके लेडीज़ जेंट्स सारे हैं। और ये यात्रा आज पहला दिन श्रीरामपुर में नाइट स्टे करेंगे हम लोग। वहाँ पर बाबा का भव्य दरबार लगने जा रहा है, वहाँ पर बाबा का कीर्तन भी होगा। और बाबा की असीम कृपा से ये यात्रा दूसरा साल है, और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं बाबा से कि आने वाले दिन में ये यात्रा कंटिन्यू चलते रहे, और अपना जितना सदस्य है बाबा की कृपा से और हम लोग का सदस्य बढ़े जुड़े, ताकि हम लोग श्याम बाबा का प्रचार आने वाले दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ताकि बाबा का आशीर्वाद सिर्फ मारवाड़ियों पर नहीं, हमारा ये मानना है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी कोई हमारे इस देव को माने, क्योंकि ये हारे का सहारा है। जो भी इसके दरबार में हार कर जाता है, आज तक कभी वो बिना कुछ लिए बिना पाए आज तक कभी लौट कर नहीं आया है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार खाटू श्याम जी राजस्थान आप जरूर जाएं, ताकि बाबा को बाबा से आपको आशीर्वाद जरूर मिल सके। आपका नाम? আজকে শ্যাম বাবা নিশান যাত্রা আজ এই ব্যান্ডেল থেকে 100 জনের যে সদস্য আছে হার এক্কা সাহারা পরিবার 100 জন সদস্য মিলে আজকে এখান থেকে আলমবাজার পর্যন্ত শ্যাম বাবাকে নিয়ে নিশান যাত্রা আজকে শ্রীরামপুরে স্টে হবে। সমস্ত যাত্রাটা পদযাত্রা হবে, পায়ে হেঁটে এখান থেকে কলকাতা আলমবাজার পর্যন্ত যাওয়া হবে শ্যাম বাবাকে নিয়ে। শ্যাম বাবার আশীর্বাদে আগামী দিনে এই যাত্রা আরও বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর হবে, এবং শ্যাম বাবার কাছে প্রার্থনা করব সমগ্র এলাকাবাসীর মঙ্গল হোক, এলাকার সমস্ত মানুষ ভালো থাক। এবং এখান থেকে কলকাতা অবধি 100 জনের যে সদস্য, এখানে ছোট ছোট শিশু থেকে শুরু করে মায়েরা আছে, বোনেরা আছে, এবং শ্যাম নিশান যাত্রার কমিটির মেম্বাররা সবাই মিলে পদযাত্রার মাধ্যমে শ্যাম বাবার এই ভগবানের প্রচার আমরা 100 জনকে নিয়ে করা। পানু পালের রিপোর্ট, হুগলি টিভি। Fasten your seatbelts as you take a tour around your marine wonderland. Spend a day at Aqua Marina and enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy. Aqua Marina is a holistic weekend destination for friends, family, and couples, and offers magic to soothe your body, mind, and soul. Aqua Marina, your customized magician. Welcome aboard and see the magic unfold.